नारुतो जब टाइम ट्रैवल करके वापस आया और उसके पास रिनेगन था, उसने पेन के हमले से पहले ही कोनोहा को बचा लिया। इस एक फैसले ने पूरे निंजा वर्ल्ड की हिस्ट्री बदल दी। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही उसने अशुरा की ब्लड लाइन जागृत कर ली थी। इसी से उसे 6 पाथ सेज की पावर और इंद्र की शक्ति मिल गई थी। नतीजा सीधे 6 टोम रिनेगन अनलॉक। टाइम फास्ट फॉरवर्ड हुआ और मिशन डे आ गया। जब नारुतो की भिड़ंत झाबुझा से हुई, उसने बिना वक्त गवाए मंगेक्यो शारिनगन एक्टिवेट किया। एक ही अमातेरासु और जाबुजा हैरानी में देखता रह गया। फिर कुछ सेकंड में काले शोले में जलकर खत्म हो गया। फिर आए चूनिन एग्जाम। नेजी के साथ फाइट शुरू होते ही नारुतो ने मंगेक्यो खोल दिया। डरावनी झेंजुत्सु ने नेजी को तोड़कर रख दिया। बाहर से सबको लगा जैसे नारुतो ने बस गुस्से से देखा और जीत गया। आगे जब गारा साकुरा और बाकी सबको खत्म करने वाला था, नारुतो ने अमातेरासु से पूरा खतरा मिटा दिया। सासुके भी ये देखकर शॉक्ड था। कुछ साल बाद नारुतो अब पूरी तरह ग्रोन अप और मास्टर बन चुका था। अब वह सुसानो भी बुला सकता था। उसकी स्किल्स शारिनगन की पावर में पीक लेवल पर पहुंच गई थीं। एक ही अमातेरासु पावर्ड एरो से उसने काकुजु को बिना किसी मेहनत के मार गिराया। सिर्फ एक विशाल क्रेटर बचा और सब लोग हैरान रह गए। फिर आई असली लड़ाई। पेन का अटैक शुरू हुआ। नारुतो अब इतना स्ट्रॉन्ग था कि अपने सब प्रियजनों को प्रोटेक्ट कर सकता था। उसने सबसे पहले शिनरा टेंसे से पेन को पीछे धकेला, फिर रिनेगन फुल पावर में ओपन किया। अगले ही पल उसने चिबाकू टेंसे यूज किया। पेन का टेंडो सेंटर में फंस गया और चारों तरफ की चट्टानें उस पर जमा हो गईं। थोड़ी देर में टेंडो पूरी तरह सील हो गया। इस तरह इस बार रिनेगन की ताकत रखने वाले नारुतो ने पेन के हमले से पहले ही कोनोहा को बचा लिया और उसी पल निंजा वर्ल्ड की हिस्ट्री पूरी तरह बदल गई। মেসিকে পেনাল্টি নেওয়া শিখিয়েছিল নেইমার নিজে। বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে শুনেন। বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল পেনাল্টি টেকারের নাম হইল নেইমার দা সিলভা সান্তোস জুনিয়র। বন্দুকের ইয়া মিস হইতে পারে, কিন্তু নেইমারের মিস নাই। সেই নেইমারের কাছে একদিন মেসি বলেছিল, নেইমার তুমি আমাকে পেনাল্টি নেয়ার কৌশল শেখাও। নেইমার বলেছিল, তোমার নাম মেসি, তোমাকে কি শেখাবো? আমি পারলে তুমিও পারবে। কথাগুলো কোনো কাল্পনিক কনভারসেশন নয়, পিএসজিতে থাকাকালীন এমনটা ঘটেছে বলে নিশ্চিত করেছে ফুটবল দুনিয়ার সর্বজন বিশ্বস্ত স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফাব্রিজিও রোমানো। বার্সেলোনায় থাকাকালীন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কিংবা ক্লাবের টাই সিচুয়েশনে পেনাল্টি মিস করতেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি। কিন্তু পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর ক্রমে ক্রমে উন্নতি করতে থাকেন মেসি, যার প্রতিফল দেখতে পাওয়া যায় কাতার বিশ্বকাপে। আর্জেন্টিনার হয়ে একের পর এক পেনাল্টিতে শতভাগ গোলের দেখা পান মেসি। সেই সময়ের পেনাল্টি নেওয়ার স্টাইল অনেকটা নেইমারের মতো হওয়ায় অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাহলে কি নেইমারের কাছ থেকেই টেকনিক শিখেছেন মেসি? কাতার বিশ্বকাপের 3 বছর পর মিলল সেই প্রশ্নের উত্তর। সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টারভিউয়ে নেইমারের বিভিন্ন বিষয়ে উঠে আসায় মেসির পেনাল্টি টেকনিক শিখতে চাওয়ার কথাটি ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয় নেট দুনিয়ায়। বলা বাহুল্য